Shalom, salam sejahtera, salam sehat di hita, damang dainang, nenolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan pertikyanon, lahu manangion hata ni dibata hita, lahu patugun hapor syota, alay jumulu mahita marsada ni roha martanya kita. Debata Jehovah, debata ni haton nami. Di bagasan tikyon hai paradima diri nami lahu manangi hata ajari mahan jalatodim perbadia nama dongani hami talumubi nama ngalan habisu tu dapo somon asa bisuk na siya koi dipaken na posom lahu paraton hata di bagasan Yesus Kristus. Amin. Hata ni dibata nasa hatu hita dia pala partikenon dia may sa surat ni Apostol Paulus tu halak Rom bidusada ayat 16 sa tu ayat 17 o mahata ni Tuhan aidang na huhailaon barita naulii ay hagugon ni dibata doi paluan nasa na porsea halak Yahudi jumulu dungi do halak Yunani. Adi papatar do disi hati gora ni debata. Nasian haporsyaon tu haporsyaon. Hobar tu natar surat hian. Na mangulu do partigor i hinorhon ni haporsyaon na. Ido sahan. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus di dia pehita maringhanan dia pala partikenon. Molo disuku tu hita ganuk marsada-sada isi siap kita. Nalomoro hana molo ado akka barang baru di ibana. Isarana rumah baru, mobil baru, pekerjaan baru do kalian as. Na pasti ganuk jolma. Di bagasan parngulon na si ganuk pari. Sa diigil do adong niyan akana baru na buhi masih jalaon na gabi ugasan. Bahkan mulu taparwahot di hari na parpudion mulu jenok hari Natal di bulan-bulan 12 somaldo hita mabayan merenovasi bagasta macet ulang doh taka lana asik buasa saluhu dai tapatupa asa ulinian jela asa baru nian manopot tahun nim baru nanangro ima di bagasan pabikyo di bagasan turpu jamita dia pala partikyanon dung di jalo Apostol Paulus iya Yesus Kristus do halwa di bagasan parngolon adong mahaim baruon di bagasan ipa dada holang sen pakkatayon alai sen saluhna pangalahona parangena jala keberanian damang dainang di bagasan turpu jamita nasa tuhita songo dia Apostol Paulus maka tidakon ahamana dia tidakon ibana sada hatugun haporsya di bana taringo tu Kristus sada hatugun haporsya di mana nama dokon iya hagugun di batado na paluhan ibana di bagasan ayat 10 di turpu jamitau ido ibana do aidang na huhailaon barita nauli i haya guguni debata de paluao nasa na porsi. Paulus tidak merasa malu akan Injil Kristus. Masa pola dia tidak ikut ibana si somoni. Di hati hai di jama di bana. Gudang do akajul manamadok ko dirina
Cihuton Kristus sisian ni Jesus alay maila do nasida. Buasa maila alana takas do sudinang julma maboto mangatus ahana masa tu diri di Jesus ima mate di hau pinorsila jela omma nama begudang julma maila alay anggo si Paulus daw takas do ibana aidang wailan barita nauli ay hagugon ni debata do ado hagugon ni debata basa gabi hagugon ni debata barita nauli ala di bagasan barita nauli na binuatan ni Jesus Kristus gabi patar madisi hati goran ni debata na paluahon salu na jorma na paluahon salu na kapardosa mate pe Tuhan Yesus Kristus jawab pinor silang gabe ido perhitian ni debata pataluon waso ni dosa hama mate ni Yesus Kristus dada hataluanna alai ido haluaon jala bisuk nasian debata asa ganuk julma porsia amanginang las diuduti musenang halak jahudi jimolo dungi do halak jina. Nomor 8 dia tidakon apostol Paulus do ia barita nauli gabe hagugoni di batana paluh jolma tanpa terkecuali. Tetapi apakah semua orang diselamatkan? Tentu iya, tapi tidak semuanya orang memperoleh keselamatan itu atau percaya kepada keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Maka sekalipun Yesus Kristus menyelamatkan dunia ini, manusia dari segala keberdosaannya, akan tetapi ketika kita tidak beriman, tidak percaya akan keselamatan yang Yesus berikan, maka hati goran ni dibatai gabi patardo aka ni dibata neko satu di papatar debatado haluaon jala gabi barita las niroha doon tuganuk na porsia alai di bagasan haluaon ni di papatar debatado tong nang rimas na anggota jaha di bagasan na isa lalu lapatana songon dia sederhanana nasa julma na mangauhon barita nauli manang na porsia tu Yesus Kristus gabe partoa ibana di harajaw di debata di haluan nasora suda alay nasa julma naso porsia tu haluan na pinatupan di debata di bagasan Yesus Kristus gabe honarimas ni debata di bagasan barita nauli gabe hagogon ni debata na di papatarna di bagasan hati goranna adong dua rumah na porsia madapot haluaon naso porsia madapot uhum ni dibata huria na nolonga di bagasan Yesus Kristus molo si Paulus dang dihailaw ni bana barita nauli alenito tong ibana marbarita nauli nang pegunang akas taon buahita ahado nagabi si bosirna mabaik kita may lang makatidak ko Yesus Kristus di bagasan parangorota. Bisa saja karena pekerjaan. Kita kerja di lingkungan yang tidak seiman dengan kita. Bisa saja. Mungkin gudang do musenat kita manamuni barita naulihon gabesong haila do sa sitong naon demi jabatan. Gudang na jurma musenang dang ho imana di bagasan barita nauli di bagasan hati goran ni dibata holang alam mangululia ka hamorao na marlapatan hamorao na adong di ibana gabi di parswada ibana barita nauli gabi di ulang ibana akan naso nasitong di bagasan parangolona asa madapot hamorao
di rumang dia do hita amang inang taringot alai anggo songok kami pribadi sahala padita donon nami matu hita saluhutna unang tabuni hok kamuna barita naulii porsea mahamuna tuhalona pinatupan ni Yesus Kristus nang pe dipersilakan ibana alai nang pe mate ibana mula mangulu do ibana di bagasan ari patoluko saluhutna pataridahon na so ditaluhon dosa ibana alai na Yesus do manaluhon waso ni dosa barita nauli na satu hita dia pala partikyanon gabedo parhitian ni dibata haluan na pinatupan ni Yesus Kristus ido parhitian ni dibata asabui jun me mardame do dibata jala asabui jun me mardame do dongan dan adong bui wason adong di portidun na bui palohok kita nang artamo nang pambahinamo nang pangalahom nang pesanga mo dang bui saluhuk nai paluahon hita siya dosa. Hurian na nolongan di bagasan Yesus Kristus. Mula taingot sejarah terjadinya reformasi gereja tanggal 31 Oktober tahun 1510 itu. Di hati hai di pada saat di gereja na paling besar megah na paling diakui gereja Roma. Alai adong ma penyelewengan didok panggonggomi gereja paus ma di hati hai marhite-hite ma siteja pas leo pas 10-on didok ma marhite-hite na olo hamuna manuhor surat indulgensia surat makapus akka dosa gabi boy maha hamuna masuk surga alai takasma dijaha si Martin Luther turpo dido ibana ma dan boy HP suraton na palwa ako nasa gudang ni hepeng ni Jun manual suraton dan gabi di halomon di bata dan gabi malua ibana sendosa ale niyaha alana pasu-pasu mana si leo ni di bata di bagasan Yesus Kristus hagogo ni di bata sabing do di bagasan Yesus Kristus na boy paluha jolmay hati goran ni di bata do na totong dilehon na tu saluk na jolma di bagasan hati goran ni di bata gabi boy majulmay manada di bata majalo haluang dada alani hepeng do aka pabahenan do aka pangalahon ima na ditidap ko si Martin Luther pola ibana di dabusian gereja Katolik Roma di hati hai alai totong do ibana ho di bagasan hati goran totong do ibana maroja tu hatan di bata nak kita pe manginang nenlonga di bagasan Yesus Kristus unak kita maila hinorhon di barita nauli alai ko totong do hita togu maka persai barita nauli haluan na pinatupan ni Yesus Kristus sekalipun banyak tawaran dari dunia ini menawarkan ini keselamatan, tinggalkan imanmu, jangan percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah tidak juru selamat, maka jangan engkau heran dengan perkataan-perkataan itu dan juga jangan engkau percaya dengan perkataan-perkataan itu. Yakininlah dan percayalah bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Di dalam pengorbanannya Dia menyatakan kasihnya begitu luar biasa. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau mengorbankan dirinya untuk memberikan tebusan bagi orang berdosa. Mungkin banyak orang yang mau berkorban demi orang berdosa. Tapi Yesus Kristus, Dia korbankan dirinya. Dia tidak tega melihat. Dia tidak mau melihat makhluk ciptaannya manusia yang dikasihinya harus binasa oleh karena dosa. Maka Dia datang ke dunia. Dia menjadi manusia. Dia disalibkan. Tapi Dia bangkit kembali. Dia mengatakan kutuk dosa telah ditaklukkan di dalam kemenangannya. Maka kita juga sesungguhnya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Mari lihat firman ini kita mau diajak bagaimana kita senantiasa beriman kepada Yesus Kristus
tidak perlu ragu atau cilok. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Ujana saat tuhita dia pala partiken non haiben haimbaruon ni norhon ni barita na oli. So dia do jolma nang di baru di bagasan barita na oli. Na parjolo sa hali barita na oli ikut boy mereformasi pangalahon ni jolmai. Sian nasalan ibana mar pangalahon na sonature di bagasan ngudu na si ganupari. Alay dong di jalo ibana Yesus gabe si palua di bagasan parngolon na ikut direformasi ikut ditinggalon ibana pangalahu na sona dingga parange na so dihalomod di bata alay ikon adong madibana gabe roa holong songon holong ni di bata nang dipasak tu bagasan diri tagan marsada-sada oma naikon parjolo sahali ulanota songon hataridaan bahwa Yesus adalah sudah menyelamatkanku. Maka Yesus yang menyelamatkanku memberikan kasihnya kepadaku, maka aku juga harus mengasihi Allahku dan mengasihi sesamaku. Napa dua honda mang dainang adong sen neneng buitot tasan hatani di batang. Paim baru hamu dirimuna dada marhiti-hiti artang. So nami dok mondakanya di patujolo. Gudang do jolma asai ma uli jebuna alai gudak kepeng na babu di paim baru alai anggo soal hapor siaon pangalaho las songo dia becantik na lipstick tak isarana songon artis-artis sonare operasi plastik ibana baru sulam lilis do akan sulam alis do imakalana asing dan bui saluhu nai pembaruhon hapor siau. Narumikot. Boleh-boleh saja engkau mempercantik dirimu, sah-sah saja. Tetapi yang terpenting adalah engkau harus pembaru pangalaho paubahon ima parangim na orang dengka. Barita nauli i mabaiko gabilam junok tu dibata. Mabaiko patudun holong ni roham tu akadong ako. Idu haim baruhon. Nah diigil ni debata. Siya kita guna mersada-sada damang de. Dada haim baruhon diaka rupa. Ali haim baruhon diaka parange. Hobar tulomo ni roha. Di debata di bagasan Yesus Kristus. Nah patoluhon jalan naparpudi sahali. Songo dia do. Julma na di paim baru marhite-hite barita nauli. Mangulu di bagasan hembarun barita nauli tarida di bagasan pangalaho. Gudang do jelma madoko songno. Amang padita. Nunga martuhak kami. Nung hami tangion hatan di bata. Nunga marminggu hami. Alai pola di bagasan pamujen na tu di bata. Dang tarida. Buasa buso ngoni. Ala nadang mangula dope. Kristus na dihapor siya di bagasan parngulon. Ala nang tutudo pe dihapor siya Kristus. Songon hobar tu pangiduan ni dibata. Nasa julma na tugu makapor siya Kristus. Nasa julma na untang hapor siya na. Eko di patarida may di bagasan pangalahona. Lapatan na songon dia. Nang peibarak na. Dan miharga ibana. Nang peibana ibarat na dani pasangan. Alay ibana ikototong menghargai dongan ikototong pasangap pedongan nasa jurma nang dipaimbar di bagasan Yesus Kristus dada pimangaluli sangap dada mangulila kahamorao alay mangalului jala patupam hati gorang di bagasan ulu nasi ganupari alay ini namang dainang hatan ni dibataon gabisada dogmatik gereja doon mana ajaran na pasti di bagasan paranglota marhite-hite hatan ni dibata di paingot takas itu hita ay hagogon ni dibata do barita nauli na pinatupa tu hita gan marsada-sada ala na hagogon ni dibata do i tajalo mai di bagasan hapor siyaw na togu di bagasan barita nauli na gabi hagogon ni dibata patardo di si hati goran ni dibata hati goran ni debata imam mengalir hada meon
tuganup jelma na porsia jela mangalin tuakkan na so porsia. Amin. Martangya kita. Mulia te mahusob banruan nami tuho ale Tuhan. Didenggan di basam nang totong dili hamu tu bagasan parnon nami. Nunga taruli hami marhite-hite hatam dia pala partikianon. Tung takas do hami tangyon ali Tuhan. Nahodo tutu si palua jala si pangulo hami. Alini mole hati ma Tuhan. Ajari mahami asa totong tugu haporsen nami maka porseho. Nampe gudang aka rumang niaka paro kilo di bagasan paron nami. Alina porsedo hami. Dada boy sa luhut nai pamagon haporsen nai maka porseho. Mole hati Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus sama salut na lomo dirham di bagasan ulun nami sigano pare. Amin. Shalom. Tuhan mamasu-masu hita.